Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap jemaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang kami hormati, sebelum pelaksanaan rangkaian salat Jumat dimulai, kami mohon bantuan barokah Fatihah. Yang pertama dikhususkan kepada almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sakhal, Raden Kiai Haji Fakhrila Askhal, Kiai Haji Syamsul Huda Maksum, Kiai Haji Jailani Khudari, Bapak Siddiq, Bapak Fakih, Bapak Marsub, Bapak Abdul Aziz, Bapak Abdul Hamid, Bapak Haji Tarkan, Bapak Muammar, Bapak Tayyan, Bapak Haji Mahmud, Bapak Poniman, Bapak Marholan, Bapak Haji Bahruddin, Bapak Kadi, Bapak Ustadz Rusdi, Bapak Giman, Bapak Munaji, Bapak Samhuri, Bapak Muhammad Hanif, Bapak Asnan, Bapak Haji Muhammad Umar, Bapak Nasir, Bapak Haji Hamzah, Bapak Asnawi, Bapak Haji Syafi'i, Bapak Haji Salim, Bapak Ridwan, Bapak Daim, Bapak Haji Asmuni, Bapak Agil Afandi, Bapak Abdul Rashid, Bapak Saleh, Bapak Haji Amin, Bapak Haji Nur, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Fauzan, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Haji Ridwan, almarhum Ibu Zahra, almarhum Bapak Aruman, Ibu Dewi Nur Hayati, almarhum Ibu Isa, almarhum Pratiwi, almarhum Muhammad, almarhum Bapak Haji Hari, dan almarhum Bapak Haji Abdul Syukur. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Qurrati A'yinna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa qarabatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada salihin wa sahabati al qarabati tabi'in wal ulama'il amilin musannifin al mukhlisin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Al-Falah hasil pendapatan celengan pada Jumat yang lalu. Alhamdulillah mendapatkan uang sebesar Rp4.150.000. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Syara'i dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi ya'lamu sirra kulli nafsin wa najwaha. Ahata 'ilmuhu bikulli shay'in wa 'alima masalika an-namli wa 'adada ar-ramli wa ahsaha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala حمد من ارتقى من رتب الإخلاص إلى منتهاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه من الشرك وزكاها. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأسناها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواحد وتمسكوا بعراها. أما بعد
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting adalah alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan modal semangat beribadah ini, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk manusia yang merugi. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah pada golongan manusia yang beruntung di dunia, juga beruntung di akhirat. Amin, Allahumma amin. Karena sebenarnya ma'asyiral muslimin, dengan bekal amal ibadah inilah insyaallah akan mengantarkan kita menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat, menjadi manusia yang mulia dunia akhirat. Karena satu-satunya teman yang setia mendampingi kita hanya amal kita semua. Hanya amal inilah yang akan mengawal keberangkatan kita semua. Yang lain ada batasnya, yang lain tidak akan setia seutuhnya. Tetapi amal kita inilah yang terus akan mendampingi kita semua. Oleh karena itu, semangatnya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri bersama. Karena tidak semua umat manusia punya semangat yang sama. Ada yang biasa-biasa saja, ada pula yang sangat malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, kondisi umat manusia ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab sucinya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Kata Allah, telah aku wariskan kitab Al-Quran kepada manusia pilihanku. Dan ketika Al-Quran telah diturunkan oleh Allah, ada respon dari umat manusia yang berbeda-beda. Kelompok yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, fahum zalimun li nafsih. Mereka zalim kepada dirinya. Mereka tidak mau menyambut kedatangan Al-Quran. Mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Mereka tidak mau memahami Al-Quran. Mereka tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran. Bahkan meskipun mereka sudah tahu bahwa salat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban, banyak di antara umat manusia yang enggan untuk melakukan. Sudah paham kalau judi itu diharamkan, banyak yang masih melakukan. Sudah tahu kalau minuman keras itu amat dilarang, tapi masih banyak suka minuman keras. Sudah ngerti kalau durhaka kepada kedua orang tua, tidak baik kepada guru, tidak sopan kepada sesama, zalim kepada tetangga,
itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih saja banyak umat manusia yang melakukannya. Faham betul, sudah sampai informasi Al-Quran kepadanya bahwa infak dan sedekah itu amat dianjurkan oleh Allah dan pahalanya amat besar, tapi masih banyak umat manusia yang enggan untuk melakukannya. Ini namanya manusia yang zalim kepada dirinya, sengaja mengantarkan dirinya ke lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, merelakan dirinya akan menderita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal aizza ikhwanal muslimun rahimakumullah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, kondisi umat manusia ketika Al-Qur'an diturunkan, wa minhum muqtasid. Manusia ini biasa-biasa saja, acuh tak acuh, kadang semangat beribadah, kadang malas beribadah, kadang takut bermaksiat, kadang juga suka bermaksiat, sehingga kata ulama pahala dan dosanya 50-50. Manusia yang model kedua ini tentu ma'asyiral muslimin akan juga terminal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu berapa lamanya, kecuali dia sempat bertobat dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika Al-Quran diturunkan, kondisi umat manusia model ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairat. Model manusia yang ketiga ini, dia semangat menyebut Al-Quran, dia merespon positif kedatangan Al-Quran, mereka semangat mempelajari, semangat memahami, serta semangat mengamalkan kandungan Al-Quran. Mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak amal soleh, mereka memperbanyak amal kebaikan, sehingga model umat manusia yang ketiga ini, kata Allah di dalam surah lain dikatakan, dzalika huwal fadlul kabir. Manusia yang model ketiga inilah yang oleh Allah diberikan anugerah yang amat agung. Dan bahkan dalam surah lain Allah mengatakan, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak pernah putus-putus. Orang yang ahli ibadah, orang yang terus istiqamah beribadah, orang yang semangat menabung amal soleh, orang yang terus semangat menabung amal kebaikan, Allah jamu dengan berbagai fasilitas. Allah manjakan dia dengan berbagai menu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah istimewakan dia, Allah muliakan dia, Allah bahagiakan dia sampai kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tuba liman bana qabrahu qabla yadulahu. Sungguh beruntung, sungguh beruntung umat manusia yang sejak dini telah membangun kuburannya dengan megah, mempondasi kuburannya dengan kokoh. Tentu kuburan ini dibangun dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal kebaikan, memperkaya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul membangun kuburannya dengan bangunan yang betul-betul kokoh dan istimewa, penuh fasilitas-fasilitas yang mewah dari Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyadhulahu, sebelum tiba waktunya, kata baginda Rasul, memasuki alam barzahnya, terlebih dahulu telah dipercantik dengan amal ibadahnya. Wa tuba, kata baginda Rasul, liman arda rabbahu qabla ayyadhulahu qabla ayyalqahu. Dan sungguh beruntung manusia yang telah menjadikan Tuhannya ridha kepadanya. Tentu Allah ridha tatkala manusia ini betul-betul konsisten dan punya komitmen yang tinggi mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah ridha kepadanya sebelum tiba waktunya berjumpa dengan Tuhannya. Maka dialah
manusia yang betul-betul beruntung, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semua dan keluarga kita semua betul-betul dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus semangat mempelajari, menghayati, memahami dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul digolongkan pada golongan umat manusia yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqum bil khairat, manusia yang terus dalam hidupnya berlomba-lomba, berkompetisi memperbanyak amal kebaikan. Dengan demikian mudah-mudahan harapannya adalah kita semua dan keluarga kita semua betul-betul digolongkan oleh Allah pada golongan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, manusia yang betul-betul beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وجعل بهما السعداء في الدنيا ودار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين دعينا إلى سبيل الرحمن. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واجعلنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا وإياهم يا الله من الفائزين السالمين والناجحين الآمنين في الدارين. اللهم انصرنا وانصر أهلنا
وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحمنا وارحم أهلنا وارحم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Nyuwun ikhlasipun dhateng para jamaah yang tidak berhalangan untuk baca tahlil singkat dan doa bersama ditujukan terutama untuk semua almarhumah kita semua, orang tua, kakek, nenek, leluhur dan guru-guru kita semua yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kita baca betul-betul dapat menambah kekayaan beliau semua dan Allah tempatkan di tempat yang amat istimewa dan mudah-mudahan kita semua yang gemar kirim doa betul-betul diberikan banyak limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala radhiyallahu anhum. Allahumma barik lana wa auladina wa ahlina min kulli shay'in awdaytana wa jami' hajatina wa hajati auladina wa hajati ahlina min hawaijid dunya wal akhirah wa jami' umurina wa auladina wa ahlina Allah min umuri dunya wal akhirah bi barakatihim wa asrarihim wa bulumihim karamatihim wa شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا. لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 عدد ما صلى عليه من بالأرض والسماوات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله من حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل مسلم يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع لنا بها الأرزاق وتحسن لنا بها الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا تجعل لنا أولادنا وأهلنا وجميع تلاميذنا وتلاميذتنا الله من أهل العلم وأهل الذكر والخير وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأنسوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه من الهم منصوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا واهلنا بحلالك عن حرامك من طاعتك عن مأساتك من فضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله